Veliki lulaški pozdrav, dobrodošli na kanal za ljubitelje lule. Ja sam Goran i danas ćemo da govorimo o jednom lepom duvanu i o jednom posebnom majstoru za duvane. Ali prvo da odgovorim, u prošlom klipu sam zaboravio, pitao me je čovek koji na YouTube-u ima nalog Jeddejo, tako se potpisuje. Pitao me jedno pitanje, pa evo da mu kažem ukratko. Naime, pitanje je bilo koliko lulaši dnevno popuše lula i oko tih rotacija lula i sve to je sve individualna stvar. Znači, ja mogu da kažem u moje ime, ja dnevno, a odnosi se ne samo na lula, odnosi se i na duvane, čak možda i više na duvane. Ja dnevno popušim možda, ajde da kažem, 3 do 4 lule. Na posao obično ponesem 2 vrste duvana. Jedan aromatik i jednu laganu englesku mešavinu. Sad zavisi kako kad. Ali kada sam kod kuće, pa to su već slatke muke. Ja u zalihama imam dosta duvana, različitih duvana, i imam dovoljan broj lula, tako da mogu da, eto, sebi dam, kako da kažem, da zadam sebi te slatke muke, da na dnevnom nivou, u zavisnosti od vremena koje imam, u zavisnosti od toga da li je pun ili prazan stomak, u zavisnosti od doba dana, od doba godine, u zavisnosti od raspoloženja najviše, ja biram koju ću mešavinu puniti u lulu kada sam kod kuće. Eto, mislim da je to ukratko dovoljno, verujem da se i ostali lulaši slažu sa mnom, stvar je individualne prirode, znači svako puši ono što voli, ono što ima i iz one lule koja mu odgovara i koju voli. Eto, to je ukratko odgovor na to pitanje. Danas ćemo govoriti o jednom specijalnom duvanu, to je duvan GL Pisa, Gregory Pisa, koji se zove Quiet Nights. Ova kutija je naravno prazna jer ja, već sam rekao, znači imam zalihe, ja duvane koje ne pušim redovno stavljam u teglu. U teglama su mi duvani. Ova ovde tegla Quiet Nightsa je iz maja 2022. godine i nisam dugo palio Quiet Nights i verujem da će mi baš prijati. Dakle, što se tiče Gregory Pisa, ja tu sad imam i neki mali podsjetnik, ali nebitno, malo ću da bacim oko, a malo ću i da vam pričam ovako. Naime, njegovo zanimanje za lule i duvane datira još od davne 1978. godine. Pre nego što počnem sa time, da kažem da ću ovaj duvan pušiti iz ove male FBC Saint Claude, naravno francuske lule. Eto. Mislim da je dovoljno da pogledate lulu, ja nema šta tu sad više da dodajem. Eto, mala lulica prima malo duvana za kratke, što se kaže, za kratka punjenje, za kratko pušenje, ali eto, sasvim dovoljna da Quiet Nights, dok ovako pričamo, lagano konzumiram. Dakle, 1978. godine na Berkeleyu, dok je bio, Gregory Pisa je zavoleo lulu
A dešavalo se mnogima. Zavoleo je lulu zato što je njegov profesor pušio lulu, eto. U principu tog profesora su svi u njegovoj klasi obožavali zbog te njegove lule i J.L. Peace je tada, eto, prvi put se susreo sa time i zavoleo lulu. Da se ozbiljno bavi duvanom, Gregory Peace je počeo 1998. godine, udruživši se sa Craig Tarlerom i njegovom suprugom i počeli su da prave male takozvane butik blendove duvana. To su oni čuveni, sada već čuveni, i dalje su u prodaji, jel tako, duvani pod firmom Two Friends. Ta dva prijatelja su u stvari Craig Tarler i Gregory Peace. Sada i dalje nastavljeno je da se proizvode duvani iz te serije Two Friends, međutim ovaj put nema, nažalost, Craiga Tarlera, ali je tu Reeves kao glavni blender, odnosno neko ko se najviše pita i sluša u Cornell i Dillu, tako da on zajedno sa Gregom Peaceom pravi i dalje te mešavine. Naime, Reeves inače jako dobro sarađuje sa Peaceom i inače, znači, cela serija, skoro pa svi duvani koje je Gregory Peace blendao, a ima ih masa, mislim preko 80, što za svoju seriju, pa recimo tu seriju Old London, ja mislim da je Quiet Nights druga po redu iz serije Old London, zatim ima tu još nekih serija. Duvani Two Friends, već sam rekao, su takođe delo ruku gospodina Peacea, zatim Drucker and Sons, kod njih je jedno vreme radio, kod njih je učio u stvari od te 78. godine, od kad je počeo da se zanima za lulu, još dok je studirao, pa sve do 98. godine kada je počeo sa Craig Tarlerom da proizvodi te neke butik blendove, on je bio sve vreme to je 20 godina, tako, bio je u kompaniji Drucker and Sons. I njima je blendao i dalje i dan danas se prodaju i njihovi duvani koje je on pravio, tu su Loch Ness, na primer, King's Fool ili tako, neki od duvana njihovih su takođe delo ruku Gregory Peacea. 2000. godine je počeo crni su mi prsti koliko je ovaj duvan, koliko je moćan, pošto je u flejku, broken flejku, dok sam razbio taj broken flake, dok sam ga sitnio, evo koliko su mi prsti crni, znači od latakije, od tog ulja koje pušta, neverovatan duvan. Dalje, znači, kako smo rekli, 2000. godine je započeo samostalno da pravi sopstvene mešavine i uglavnom su to prirodne mešavine od prirodnog duvana, najviše engleske i balkanske mešavine. A čak i ako bi dodavao neku aromu, on bi je dodavao da pojača ukus i aromu duvana. Ne da bi potisnuo tu aromu i dao neku drugu, nego naprotiv da bi pojačao aromu duvana. Tako, na primjer, u Quiet Nightsu taj perik koji je tu, on služi samo da pojača aromu latakije i orijentala
kojih ima tu u jednoj onako priličnoj meri, pored crvene Virginije koja je neverovatno ukusna i slatka, a ovo je od maja 2022. godine, možete misliti kakav je ovaj duvan. Znači, opet da ponovim, znači, delicija, tako reći. Šta bih još mogao da kažem? Da, 2024. godine Gregory Peace je postao počasni član Confrérie de Maîtres Pipiers de Saint-Claude, što bi u prevodu značilo, znači, bratstvo majstora lulara Saint-Claude-a, to je ceh ili esnaf, znači lularski, u Saint-Claude-u koji je, znamo, kolevka lularstva na svetu. Ispravljam se, jednom prilikom sam rekao u Evropi, ne, kolevka lularstva u svetu, naročito kada je u pitanju brijar, odnosno vres. Dalje, šta mogu još da kažem o Gregory Peaceu? Mogu da kažem da je jedan svestrani čovek, pored toga što pravi savršene mešavine duvana, on se bavi još i fotografijom. Zatim piše za Pipes magazin, njegove kolumne se zovu Fireside, ako neko želi može i da pročita. Bavi se još i kulinarstvom i poznaju ga po tome što je usavršio pravljenje ljutih i začinjenih soseva. Ima svoju vinariju, bavi se i time, a 18 godina već radi i zarađuje na tom nekom, u toj IT, da kažem, sferi. U principu bavi se nekim operativnim sistemima, bavi se softverima za prepoznavanje glasa, kompjutersko, i eto, u principu to su neki od njegovih, ajde da kažem, pa i poslova i hobija, je li tako? Ovo njegovo majstorstvo u pravljenju duvana, ja ne znam, ja da sam na njegovom mestu, ja bi to smatrao hobijem, mada je on toliki majstor u tome što radi da čega god se prihvati, on to, znači, usavrši i napravi od toga fantaziju. Jako je ovako prijemčiv, jako je prijatan. Ja sam čak na Instagramu direktno na njegovom nalogu hvalio neke njegove duvane. On je čovjek koji odgovara na svaku poruku, bilo ko da mu se javi, znači on će da odgovori. Toliko je, kako da kažem, ovako dobronameran, jedan pravi čovjek iz lulaške zajednice. Eto, već smo o tome pričali kakvi bi to ljudi trebalo da budu. Gregory Peace je upravo jedan takav čovjek. Što se duvana tiče, Quiet Nights, većina lulaša koji vole mešavine Gregory Peacea, Quiet Nights smatraju opus magnumom njegovih mešavina, odnosno nešto najbolje što je on ikada napravio. Ne znam da li bih se složio sa time, duvan je stvarno veličanstven, izuzetan, ali da ide malo i na ruku čoveku, a zašto da ne? Svaka mešavina njegova koju sam ja do sada probao, nisam mogao da probam sve, niti ću verovatno uspeti da probam sve za ovog života, svaka njegova mešavina koju sam probao je remek delo, majstorstvo. Pa bila to engleska mešavina, bila to Virginija, bio to Burley, šta god da je, mada uglavnom, kažem, radi engleske mešavine, sa latakijom je čarobnjak. Poslednji
miks koji je pravio, poslednja mešavina se zove Horizons, radio je sa turskom latakijom, ono je, znači, izvanredno. Upravo tad sam mu se javio na Instagramu da mu zahvalim na toj mešavini i da kažem da je ponovo napravio nešto izvanredno i čovjek mi se zahvalio, ne samo meni, ja kažem, kogod mu se javi, u principu jako je prijatelj i jako je izlazi u susret, to sam teo da kažem. Quiet Nights je mešavina koja u sebi ima crvenu Virginiju, jako lepu, kipransku ili kiparsku latakiju, savršene orijentale i mrvicu perika. Mnogi ga porede sa nightcapom, i to naročito Dunhillovim nightcapom, koga više nema. Ovaj Petersonov je, mislim, nešto drugo, nebitno. S tim što je malo dublji Quiet Nights, malo je ozbiljniji duvan od nightcapa, bar ovog Petersonovog Dunhillov nisam probao. Malo je onako, duvan je, nightcap je, da ne budem baš onako nefer, ali ovo je u odnosu na nightcap duvančina. Postoji još jedan sličan piece of duvan, Chelsea Morning se zove, da, ovo je Quiet Nights. Chelsea Morning je malo blaža mešavina, malo slađa mešavina i ima malo više perika u odnosu na Quiet Nights. Ali Quiet Nights je toliko dubok, toliko je, ne znam, znate kako, svaki dim Quiet Nightsa, evo sada dok pušim, svaki dim ja imam želju da progutam, ne da ga izbacim, nego da ga progutam, da ga zadržim. Toliko je moćan duvan, toliko je dubok, toliko je, nije on jak, nije on sirov, niti je nikotinski jak, kao što je, na primjer, nightcap. Ovo ne, ovo je duvan koji je, pa u odnosu na nightcap je, ja mislim, jedno 3 koplja, sigurno. A posebno to što, ja ne znam koje orijentale koristi Gregory Peace i volao bi to da znam, ali on uvijek naglašava za neke od svojih mešavina, za ovaj nightcap je naglasio, zatim za onaj Maltese Falcon isto je naglasio da je dodao još nešto što neće da kaže šta. Ne znam koji su ovo orijentali, ali je posebna mešavina svakako. Ko je probao zna o čemu pričam, pogotovo ljudi koji vole engleske mešavine. Znači, kao što tvrde, magnum opus, vrh vrhova. Ali, kad je Gregory Peace u pitanju, svaki mu je duvan vrh vrhova, ako mene pitate. Bar ovi koji sam ja do sad probao. Retko da se našao neki za koji sam, eto, kao, ajde, dobar je, ali čak ne mogu ni da se setim.
Ali ove koje sam ja probao, počev od klasično rezanih, znači duvana, pa preko ovih broken flake-ova. Naravno, pošto radi u saradnji sa Corneli Dillom, to nisu klasični flake-ovi, nego su uvek broken flake-ovi. Corneli Dill takve flake-ove uglavnom ima. Pa do plagova, postoje i ti njegovi čuveni plagovi, kao što je Spark plug, na primjer, Gaslight, ima ih. Dakle, šta god uzeli od Gregory Peace-a, nećete se preći, zavisi od afiniteta. Znači, ako volite latakijske mešavine, evo, probajte Quiet Nights ili Maltese Falcon, na primjer. Ako hoćete malo jaču latakijsku mešavinu, uzmite Odyssey, sjajno. Ako hoćete taj neki garažni ili kako već, taj neki, kako sam ga opisao, ovaj Spark plug je klasičan garažni, klasičan VD duvan, ali savršeno nešto. Savršeno. Znači, ili Petrolej, Gaslight. Oni imena svojim duvanima daje otprilike onako kako ih oseti. Ovaj Quiet Nights je upravo tako kako i mu ime kaže, duvan za mirno veče, dubok, topao duvan, jesenji duvan, za onako uz kamin ili neku vatricu ili peć, radijator, šta ko ima, sasvim svejedno, uz neku dobru knjigu. Ovo je savršen duvan. Eto, neću da gušim, da davim, da smaram, da pametujem, nego ću da vam poželim ugodno veče, da vam poželim puno hladnog dima i eto do nekog sledećeg klipa. Uživajte, vidimo se.